ربع إسران قلتن حملة عم تغلت شحن إسران شدشان سلامتنا تقبل كبرات تختاتلتنا زيناتات زي ساعات حزنا قريبنا لنا بقدام نتكن درستاتهم أبي إيرترا لو تيك متزخل وشتاوي قالسي كحيلن تخيل مخانو تقليزو أبي تقرأي أبي من درع حيلتات تانسراويتن قدام نتوهيبو يسرح كم زلو تحبيرو أبي كل الأمحرا كينات كل علي بزبل سقات من إسيات عدم قديفهم يسددو خمزة لو تقليزو سودان حتي أبل علي ودبات سعود عرب زنبرو عطوا بحرين موقع زيك أي بحري أب حدقا كم زأتو قليزام أبي دبوب سودان زركبو لعلي حموش شحت مزابل تهوتس حاجز كم زد اليوم تحبيرو تشيلسي بكبرو سنة عباي بريطانيا 117 مليون مورغان روجرز نابي مسارعة السقاقيراتو زبليوم زرزرو مسعب أبي إيرترا لو تيك متزخل وشتاوي قالسي كحيل انتخيل مخانو تقليزو أبي إيرترا قباتي ولك سابنبر حلافنا تكوسد زخل منقستي على كتب لايك كعلم بمبال أبزح الجوان بإثيوبيا زل عالزلو حتى مركب وده بسلامون ربحك لتين هاجرات بزح اللي من قدنك فتح بمحبر سبع عالم صغرب زلو تساقطي بواجن سرعات إسياس تقبل نتكركب زي مقالو دكتور أصفا وتخست حبيرون لا يكون بنتو نفس لم تعسوا زي إيرترا بتزلو هاجرا واحد مسرت نتي ودب كفيتا بخموها عني إثيوبيا اسم معجرة جنزبات إثيوبيا هاتتكم مسأونا زي ودب أين تقفونينا إلهم حجنا اليوم من رئيسات مساحته نحنا ودب مخفت في إنه يكون جن إذا سبزي أب سلطان كساعة له نأبي مالتي إحنا تودب كخفت عند دليلنا أيوة أكون يملم جاوي يملم أيوة أكون إيرترا ما نأتي حجي ربحنا إيرترا وين ترى يكون ربحنا هيك أبكابينا ولا حيرتاتو تنكفالو بس مس مدبر تلفزيون إيريسات أنا حزة كايد دكتور أصفا وتخستا ما كلاي مبرأته اللي عبزلو كينات أقداسنت كأي بحرين برخا ممتو سعيبو ربحنا تتنكفوز بلا حيالان هاجرات عالم نازو قداي بسقطها كم زي حال فوز قلت أخينو أبي إيرترا لو تيك متزخل كاوشتي بزبقاس قالسي بمخانو اتغالسون كاوشتي كمرح كم زلو أسميرو بفلا مزعج زلو كونتاتنا إيران أمريكانزي أقداسنت نزقيح بحرنا لا على خيس لزلو السقيلو ما يكريونه حد كمسي لودي أبزي حجنا إحنا أنتي نقب أقداسي حجنا هنا إذا تقاوموا ما كم حارس قوموا سنجتي نفس نسيلو سلا دريا أتي تقاوموا خوشتي خمس أما وداتها نسرعة تغير مزة أكلزي إن الراحة ولا مقدر كل فترة يزلنا زمان قدام زلنا نحنا كن أمنا زلنا أنتي تقارسي خوشتي خمس زغير كوشتي سلاد مسكا أتي نتلوت زمرحو كوشتي يوم كم مرزلو أبغرام كين كلوت هذا مساعد خلنا سلاد إذا أميننا نتتقاوم نوشتي نستمع زنا خونا نتنوشتي الساتف التبابع زمهر النقاح كونا له أبغرام كين كشرحات ولا استفار عليه أواجات وسات ترمي ولا توزع وشتي زلو تلوت زمسكا وشتي زلو نسوا سيخوب دقز نبرو إيرتراويان نتيا وشتي زقبر قالسين محيال حقزتي كقبرو كمون زلوم حبريتا عم مركاب زلوم سفي حدل تتاقيمهم بازي مداي كساتفو بمحبارا بقدام كون كاج الرحو ترقم كم زهلو أبريهم ملكاويان منقصات عب سلطان كقصلو زخلو مسرح سليان باتي سرعات تربحت زخونو بجاتي سرعات كحالفو زداليو كادامت زيقاتات مزلو ترايز بلا الدكتور أصفاو سرعات قرف دما حلفا زي فكد بمخانو تماب تحتيو زلو زيقاتات حقوساتن تربحتنا يكونون سلازين ودقاتو كقلاتفو زخلو بتم كاربا آقلقلت مخانو كاليزو كم سرعات كسنا لبعلو باتكبري مغنياتو حانت نقر يولو نتسرعات أتوكم بلو خيلتو نعم تن كندي ناي حدا ملكاو سرعات تن مقابري مسب نقطقتي حدا اتناي سلايا اكالي intelligence كم ديبارتمنت زي كنا تنفليات سبات سرعات مقابر مفوتهم سبيشال فورس كل سحلو اتي كلايتي أكبابي خانة سرعات كمو تقربات زخونو زي قطعت كلهم زيهم مني مربحة دلهم صراحة زخونكم
ዲክቴተር ክሊክ አለው አካባቢ ዝምቢው ሀብታማት ክደት ደሎም ግሊያቶም ንዑ ሕጉሱ ለዓለ ታሕትን ዝብሉ ግን ረብዖም ቃትሕሉ ብበዝሕ ግዜ እቲ ምልካዊ ስርዓት ክወድቕ ኩሉ በቶም ኣከባቢ ዘለዎ እዩ ዝወድቕ ምክንያቱ ንሶም ንሕር ዘይተሓጒሶም ሓደ ሰብ እዩ ተራይ ዝገብር ኣይክእልን ኣብ ትግራይ ኣብ ምድራቕ ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ቀዳምነት ተዋሂቦ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ መቐለን ኩለን ዘባታት ክልል ትግራይን ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ብዝብል ቴማ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ምስ ህዝቢ ዘተየካይዱ ከም ዘሎ ካብታ ክልል ዝዝርግሑ ዘለዎ ቪድዮታትን ጸብጻባት ማዕከናን ዜናን የመልክቱ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ዝተረኽበ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ መንግስቲ ፌደራል ትጽቢት ዝግበር ተስፋ ከም ዘየለ ብምግላጽ ትግራይ በጽሕዋ ካብ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ክትወጽእ ትኽእል ብናይ ባዕላ መንገዲ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ሓውዜን በኣባል ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ዓለም ገብረዋህድ ዝተመርሐ ዘተ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ብምባል ነዚ ሓይሊ ምምካት ኣማራፂ ዘይብሉ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ሽረ ብተመሳሳሊ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ህወሓት ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝመርሖ ዘተ ዝተኻየደ ኮይኑ ህዝቢ ኣብ ዘለዓሎም እዋናዊ ሕቶታትን ብድሆታትን ኣመልኪቱ ምላሽን መብርህን ሂቦ ኣባል ፈጻሚት ስራሕን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ዝኾነት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝሃበቶ መደረ ድማ ኣንጻር ሰልፊ ብልጽግና ዝቃለስ ህወሓት በይኑ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝቃለሱ ፋኖን ሸኔን ከም ዘለዉ ጠቂሳ እቶም መራሕቲ ኣብቲ ዝሃብዎም መብርሂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐንዐ ስግኣት ብሄራዊ ብርሰት ንምቅታዕ ካብ ውልቃውን ጉጅላውን ፍልልያት ወፂኡ ሓድነቱ ከበርኽን ክሕይልን ምዃኑ ድማ ኣነጺሮም ውዕል ፕሪቶሪያ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትግበር ከም ዘይከኣለ ዝገለጹቶም መሪሕነት ትውድብ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ብዘተኣማምን መንገዲ ንምውሓስ ህዝባዊ ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ምሕያል ከም ቀዳማይ መደብ ተታሒዙ ክስርሓሉ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ነታ ኣብታ ክልል ዘሎ ኩነታት መመሊሱ ዘጋድድ ኮይኑ እቲ ግዱድ ዘመተ ፕሮፓጋንዳን ወተሃደራዊ ምድላዋትን ምስ ብልጽግና ናብ ዘይተርፍ ኩናት ዝሸምም ተርእዮም ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ የገንዝቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩናት ክለዓሊ ብዝብል ስጋት መንእስያት ዓዶም ገዲፎም ይስደዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ራያ ቆቦን ከባቢኡን ዳግማይ ኩናት ክጅመር ዝብል ልዑል ስጋት ስለ ዘሎ መንእስያት ዓዶም ገዲፎም ብብዝሒ ይስደዱ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ከባቢ መንእስያት ምርካባ ጸጋሚ ይኸውን ከም ዘሎ ብ21 ሓምለ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ዶይቼ ቬለ ይመልክት ኣብቲ ከባቢ ስድራ ክትበጽሕ ዝኸደት ትዕግስቲ ሲሳይ ዝተባህለት መንእሰይ ንዶይቼ ቬለ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ሓድሽ ግጭት ክለዓሊ ብዝብል ፍርሒ መንእስያት እቲ ከባቢ ዓዶም ገዲፎም ይወፁ ከም ዘለዉ ገሊጻ እቶም መንእስያት ዶብ ሰጊሮም ናብ ስደት ንምውፃእ ንዘይሕጋውያን ኣሰጋገርትን ደላሎን ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ መጠን ገንዘብ ይኸፍሉ ኣለዉ እቶም ስደተኛታት ኣብ በረኻ ብከቢድ ጥሜት ጻምእ ማይን ካልኦት ጸገማትን ህይወቶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይኣቱ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ ብተወሳኺ ብዕጡቃት ጅሆ እናተታሕዙ ግዳይ ዝተፈላለዩ ኣካላዊ ስቅያትን ሞትን ይኾኑ ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ኣብ ኣምሓራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፖለቲካውን ጸጥታውን እታ ክልል ናብኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ጸብጻባት የገንዝቡ ሱዳን ሕቲ ኣብ ልዕሊ ወደባት ስዑድ ዓረብ ዘንበርዑ ዕፅዋ ባሕሪ ንመጓዓዝያ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእቱ ገሊጻ ሱዳን ጉጅለ ሕቲ የመን ኣብ ልዕሊ ወደባት ስዑድ ዓረብ ኣውጅዎ ዘሎ ዕፅዋ ንመጓዓዝያ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ስግኣት ከም ዝፈጥር ብምግላጽ ሪያድ ንእትወስዶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ጸጥታ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ክብል ሎሚ 22 ሓምለ ዝወፀ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ ሕቲ ብ20 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ኣውጅዎ ዘሎ እገዳ መስመር ባሕሪ ዘይእዘዛ መራኸብ ንምውቃዕ ዘሕለፈ መጠንቀቕታ 6 መራኸብ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክምለሳ ከም ዝተገደዳ ተገሊጹ እዩ ብምወላ ጉጅለ ሕቲ ዝመሓደራ ማዕከናት ዜና ንሓደ ወተሃደራዊ ምንጪ ብምጥቃስ ከም ዝሓበረኦ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት እቲ ዞባዊ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብሰንኪ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ 6 መራኸብ ድሕሪት ከም ዝተመለሳ ይሕበር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ወደባት ስዑድ ዓረብ ዕፅዋ ባሕሪ ንምንባር ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዘሻቐሎ ብምግላጽ እዚ ድማ ንመጓዓዝያ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ስጋት ዝፈጥርን ንጸጥታን ቁጠባዊ ረብሓታትን ሃገራት ገማግም ባሕሪ ዝጎድእን ኢሉ እቲ መግለጺ ሱዳን ሪያድ ንድሕነትን ስራሕን ወደባት ንምውሓስን ሃገራዊ ጸጥታ ስዑድ ዓረብ ንምሕላውን ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምታት ጸጥታ ክትወስድ ንዘለዋ መሰል ሙሉእ ብምሉእ ከም እትድግፍ ድማ ኣረጋጊጹ ካብ ሱዳን ከይወፃና ሱዳን ዘጋጥማ ዘሎ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኢትዮጵያ ኸሲሳ
ሚኒስትሪ ጻዓትን ነዳድን ሱዳን ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣጋጢሙን ዘሎ ምቆራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሰንከቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምዕሩ ይርክብ ከም ዝኾነ ብ21 ሓምለ ገሊጾም። ኣብ ካርቱምን ካልኦት ግዛኣታት እታ ሃገርን ምቆራጽ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ዘመልከተ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን እዚ ጸገም እናተጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ህዝቢ እታ ሃገር መዓልታዊ ናብርኡ ኣብ ከቢድ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎን ንመግለጺ ሚኒስትሪ ጻዓትን ነዳድን ሱዳን ብምጥቃስ ሓቢሩ። እቲ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ኩለን ከባቢታት እታ ሃገር ከም ዝረአን ኣብ መዓልቲ ንልዕሊ 18 ሰዓታት ዝጸንሐሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዘመልከተ ጸብጻብ እቲ ቅልውላው ካብ ብዙሕ ቴክኒካውን ኣሰራርሓውን ጸገማት ከም ዝብገስን ብተወሳኺ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሓርፋፍ ርክብ ከም ዝተሓሓዝን ኣረዲዮም። ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዋዒ ዝተመልኦ ኩነታት ኣየር ሓጋይ ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከም ዝንቀሳቐሱን ከምኡውን ኣብ መዳይ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዝያዳ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝጥቀሙን ዘመልከተ ዝወፀ ጸብጻብ ጠለብ ኤሌክትሪክ ሱዳን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ከም ዝመጸውን ኣረዲዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓያሎ ዓበይቲ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ እታ ሃገር ንጽገናን ቴክኒካዊ ስራሕትን ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ከም ዘለዋን ጠቕላላ ምህርቲ ኤሌክትሪክ እታ ሃገር ከም ዝነከየን መግለጺ ሚኒስትሪ ጻዓትን ነዳድን ሱዳን የመልክት። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝኣቱ ዝነበረ ጻዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተቋረጸ ዘመልከታ ሚኒስትሪ ጻዓትን ነዳድን እታ ሃገር ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዘሎ ጠለብን ከም ዘይመጣጠኑን ኣረዲዮም። ብልሾናን ስርቅን ከምኡን ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝተወልዐ ደማዊ ግጭት ኣብ መደበራት መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ትራንስፎርመራትን መስመራት መተሓላለፊ ሓይልን ዝወረደ ከቢድ ጉድኣትን ነቲ ጸገም ብዝያዳ ከም ዘጋደዶ ዝገለጸ እቲ ሚኒስትሪ ብወገኑ ኢንዱስትሪ ጻዓት እታ ሃገር ናብ ንቡር ንምምላስ ስራሕቲ ጽገና ተጀሚሩ ከም ዘሎ ጠቒሶም። ዛጊት ብዝተወገኑ ስራሕቲ ጽገናውን ልዕሊ 260 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ሃገራዊ መደበር ኤሌክትሪክ ክኣቱ ከም ዝተገብረን እቲ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ ድማ ልዕሊ 600 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክዕቀብ ትጽቢት ከም ዝግበርን ገሊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ልዕሊ 5,000 ተመዛበልቲ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ተሓቢሩ። ኣብ ኣውራጃ ፈለግ ጁር ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ልዕሊ 5,000 ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ንመንግስትን ጉጅለታትን ረድኤትን ምግቢ፣ መድሃኒት፣ ጽሩይ ዝስተ ማይን ካልኦት መሰረታውያን ነገራትን ክቐርበሎም ከም ዝሓተቱ ሬዲዮ ታማዙጅ ብ21 ሓምለ ሓቢራ። እቶም ተመዛበልቲ ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ብምኽንያት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ኣፑክ ጊርን ዋይ ባይን ዝተባህሉ ቀቢላታት ዘጋጠመ ጎነፃዊ ዓመፅ ከም ዝኾነ ዘመልከተ እቲ ጸብጻብ ካብ ቁሸት ቾንግ ሃዲሞም ኣብ ፈለግ ጁር ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዝተላዕለ ግጭት ከቢድ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ተመዛበልቲ ንድሕነቶም ክድሉ ናብቲ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ክስደዱ ከም ዝመረጸውን ሓቢሮም። ዛጊት ዝቐረበሎም ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘየለ ብምሕባር ዘመልከቶም ኣካላት ብህፁፅ ክበጽሕሎም ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ቸልሲ ብክብረ ወሰን ዓባይ ብሪጣንያ 117 ሚልዮን ሞርጋን ሮጀርስ ናብ መሳርዓ ሰጋጊራቶ። እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ንእንግሊዛዊ ወዲ 23 ዓመታት ቃዕያ ኣስቶን ቪላ ሞርጋን ሮጀርስ ብክብረ ወሰን ዓባይ ብሪጣንያ 117 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘሰጋገረቶ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን። ኣብ ኣስቶን ቪላ ንእንግሊዝ ናብ ዝቐረበ ዓመታት ጽቡቕ ቁመና ዘርኣየ ሮጀርስ ኣብ ቸልሲ ክሳብ 2033 ዘጽንሖ ውዕል ከቲሙሎ። ንሱ ናብ ቸልሲ ድሕሪ ምስግጋሩ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ናብ ዓባይ ክለብ ለንደን ብምጽንባር ይሕጉስ ኢሉ። ዛቪ አሎንሶ ንማርኮ ፓሌስትን ጂኦቫና ኬንዲያ ፈሪሞ በመንባሩ ሮጀርስ ሳልሳይ ፈራሚ ኮይኑሎ። ሓደ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ዝነበረ ሮጀርስ ኣብ ኣስቶን ቪላ ኣብ ጸንሐሉ ዓመታት 85 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ አካይዱ 21 ሸተታት ኣመስጊቡ እዩ። ንሃገሩ ድማ 22 ግጥማት ተሰሊፉ ተጻዊቱ። ንሱ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2024 ካብ ሚድልስብሮ ናብ ኣስቶን ቪላ ተጸንቢሩ። ኣብ 2025-26 10 ደረጃ ሒዛ ዝወደአት ቸልሲ ኣብ 2023 ንኢኳዶራዊ አከፋፋሊ ሞይሰስ ካይሴዶ ብ115 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ብራይተን ኣሰጋጊራቶ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ኣብ ዝወርሒ ካልእ እንግሊዛዊ አከፋፋሊ ኢሊዮት አንደርሰን ካብ ኖቲንግሃም ፎረስት ናብ ማንቸስተር ሲቲ ብ116 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተሰጋገረ ይዝከር። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ኩሉ ግዜ ክብረ ወሰን ዝውውር ተጻወቲ ሒዙ ዘሎ ኤርትራዊ ሾደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ኒውካስል ዩናይትድ ናብ ሊቨርፑል ብ125 ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ዜናታትና ሰዚምና ሰላም።